Hi guys, so guys, mag-adjut ta kay wala to na humana tang vlogan ninyo. So, mamaya ko na ipapakita yung laman nito, guys. Tapos ko to arrange. So, ang ating ini is bows and stickers. At mini books. Yan, basahin yung mini books. At lagyanan. Lagyanan ko dyan. Sini. Adventure. 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 Beanie. Tapos ito. Cutie. The bunny. And this is sweet. Basahin nyo. Sweet. Yan. Tapos, yung mga ano. Yan. Yan po. Yan. Yung ganyan. Ito guys. Mga pugong yan. So, yan lang po. Yan lang po. Bye-bye nga.